Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran kelas 8 semester 1 Bahasa Inggris dengan buku yang ini ya. Hello everyone, how are you today? I have you fine. We learn about asking for attention, showing attention, checking understanding, showing understanding, and showing where we don't understanding. For attention artinya meminta perhatian. Kemudian showing attention itu artinya menunjukkan perhatian. Checking understanding memeriksa pemahaman. Dan showing understanding menunjukkan paham. Showing when we don't understand menunjukkan tidak paham. Materi ini adalah pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester 1 chapter 1 atau bab 1. Oke, jika udah paham materi pokok kita, now we are going to the next video. Check it out. So what is asking for attention? Asking for attention is an expression used to ask attention to someone. Meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Jadi, ekspresi ini atau ungkapan ini itu biasanya digunakan ketika kita meminta perhatian kepada seseorang atau meminta perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu ya. Oke, there are several asking for attention atau meminta perhatian. For the first, attention please, tolong perhatikan. Excuse me, permisi. Look at me, perhatikan saya. Listen to me, dengarkan saya. Look here, lihat ke sini. Nah, jadi jika kita sudah meminta perhatian, pastinya ada respon dong ya. Dan responnya itu showing attention, menunjukkan perhatian. Bagaimana aja ungkapannya? For the first, yes sir. Oke pak. I see, saya mengerti. Oke. Sure, tentu. What's next? Apa selanjutnya? Jadi, ini adalah menunjukkan perhatian. Kalau tadi yang pertama kita itu meminta perhatian, kemudian showing attention ini adalah menunjukkan perhatian. Sampai di sini paham ya, apa itu bedanya asking for attention sama showing attention. Jadi itu biasanya saling berkaitan. Oke? Paham ya? Okay, now we next to the next slide. Okay, for example, teacher, attention please. Students, yes ma'am. I will give you some explanation, some theory, so please listen to me. Okay, ma'am. Baik, jika tadi kita udah membahas tentang asking for attention dan showing attention, sekarang kita masuk ke nomor 3, checking for understanding. Jadi, checking for understanding ini adalah checking for understanding is an expression used for checking some understanding about what we have said. The response can be positive and negative. Jadi, checking for understand ini adalah mengecek pemahaman adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang ataupun lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi respon yang diberikan itu biasanya positif, bisa juga negatif ya. Positif itu maksudnya adalah paham ya. Jadi kalau negatif itu berarti tidak paham. Gitu aja simpelnya ya. Well, there are several expressions of checking for understanding. The first, do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Is it clear? Apakah ini jelas? Do you follow me? Apakah kamu masih paham? Okay, now we are going to showing understanding atau menunjukkan pemahaman. For the first, I understanding, saya mengerti. Yes, of course, ya tentu saja. I'm with you, aku bersamamu atau aku paham.
I see what you mean. Aku mengerti apa yang kamu maksud. I know what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud. Alright, there's a several showing doesn't understanding. Okay, for the first. Sorry, I don't understanding. Maaf, saya tidak mengerti. I don't get it. Saya tidak paham. I cannot follow it. Saya tidak bisa mengikutinya atau saya tidak paham. I'm not sure. I get your point. Saya tidak yakin saya paham. Jadi, ini adalah beberapa frase yang menunjukkan ketidakfahaman ya, atau bisa juga dikatakan dengan respon negatif. Well, that's all information about our present today. Let's we answer some question below. For the number one, teacher, attention please. May I have your attention? Students, yes sir. The sentence above is used for A. Asking for help, B. Asking for attention, C. Checking understanding, D. Showing understanding. Oke, silahkan jawab di kolom komentar. Number 2, Santi. Do you know what I'm talking about? Rado, blank blank blank. A. No, you cannot. B. I think it is good. C. Yes, I know what you mean. D. It is good idea. Oke, silahkan jawab di kolom komentar. The number 3. Do you understand the story in this book? The sentence is expression of A. Asking attention, B. Showing for understanding, C. Checking for understanding, or D. Showing doesn't for understanding. Oke, jawabannya silahkan jawab di kolom komentar. Thank you everyone telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.